sekejap, Abdul boleh tolong update? Okay, hi semua. I think I shall leave this press conference to the President of MUDA, Syed Saddiq lah, to proceed. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tashahau. Vanakkam. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan jawatan kuasa eksekutif pusat MUDA, pengasas-pengasas MUDA untuk bersama dalam sidang media Parti MUDA. Ada beberapa perkara yang saya nak maklumkan kepada sahabat-sahabat media di luar sana. Pertama sekali, berita yang paling mustahak, berita yang sangat menggembirakan adalah pada 23 hari bulan 12, pada hari Khamis yang lepas, MUDA secara rasminya telah pun mendapatkan pendaftarannya daripada pihak ROS. Kita terima email pada Khamis lepas, 23 hari bulan 12 pada hari Khamis, dan selain melalui email, wakil MUDA telah pun mendapatkan surat rasmi pendaftaran MUDA pada semalam, pada hari Isnin. Ini adalah surat pendaftaran MUDA sebagai parti yang berdaftar secara rasmi. Ikatan Demokratik Malaysia atau dikenali sebagai Malaysian United Democratic Alliance. Ini adalah berita yang sangat baik. Cuma saya memohon maaf kepada rakan-rakan media, akar umbi MUDA, penyokong MUDA di luar sana kerana tidak dapat memaklumkan berita baik ini lebih awal. Walaupun surat itu bertarikh 23 hari bulan dan email yang disampaikan kita pada 23 hari bulan, tetapi pada 23 hari bulan hari Khamis tersebut, seperti rakan-rakan media mungkin tahu, semua pimpinan MUDA sedang sibuk bekerja, berkhidmat di seluruh negara. Saya dan pimpinan parti banyak berada di Pahang. At that point in time, I was personally in Pahang, di Kuantan, Indra Mahkota, Temeloh, Bentong, dan apabila kita di Pahang, khususnya pada minggu lepas, talian internet sangat lemah. Line telefon pun di beberapa tempat tidak ada. Sebab itu agak sukar untuk kita adakan sidang media ini untuk memaklumkan berita baik ini. Rakan-rakan lain juga banyak berkampung di Jelebu, di Seri Muda, Shah Alam, di Caukit, dan banyak tempat-tempat yang lain yang terkesan dengan banjir Hulu Langat contohnya. Sebab itu kita tidak dapat maklumkan berita baik ini pada peringkat lebih awal. Dan pada masa yang sama, MUDA ini adalah parti yang berkhidmat. Dan apabila kita ini parti yang berkhidmat, keutamaan adalah untuk berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat. Kita tidak ingin krisis banjir itu ditenggelamkan dengan berita politik, iaitu pendaftaran MUDA. Sebab itu kita mengambil pendirian dan ketetapan untuk fokus dahulu. Kita pun berada di seluruh Malaysia untuk misi banjir dan untuk meringankan beban rakyat. Dan hanya mungkin seminggu selepas itu untuk kita maklumkan berita baik ini. So itu adalah berita utama yang saya ingin sampaikan kepada rakan-rakan media, kepada pengasas MUDA semua yang berada dengan kita pada hari ini, dan juga insyaAllah akar umbi MUDA yang akan dimaklumkan berkenaan perkembangan yang begitu baik ini. Saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada institusi kehakiman negara yang telah pun mengagungkan demokrasi, perlembagaan persekutuan negara, kerana mereka lah merupakan golongan yang telah pun memelihara prinsip perlembagaan persekutuan, prinsip pengasingan kuasa yang akhirnya menyebabkan MUDA didaftarkan secara rasmi. Terima kasih kepada institusi kehakiman, terima kasih kepada barisan peguam MUDA bersama kita, Naib Presiden MUDA Lim Wijat, Datuk Ambiga, Tan Sri Tommy Thomas, semua yang bersama untuk memastikan bahawa MUDA didaftarkan secara rasmi melalui institusi kehakiman. Dan MUDA ini bukan parti yang ingin membalas dendam atau parti yang iri hati, yang tidak puas hati. Sebab itu terima kasih juga kepada kerajaan yang tidak merayu keputusan mahkamah dan institusi kehakiman negara. We are not here to exert revenge or to burn bridges. Fokus utama MUDA bukan untuk merebut kuasa, tetapi untuk berkhidmat kepada masyarakat, untuk memastikan bahawa Malaysia dijadikan negara maju, a developed country, a dignified country,
negara di mana kita mengangkat rakyatnya yang berbilang bangsa dan agama fahamannya moderat, ya, tua dan muda bersama berkhidmat. MUDA is a party for all and is the party of the future. Ini adalah parti masa hadapan dan parti bagi seluruh rakyat Malaysia, muda yang tua, tidak kira agama dan bangsa. Dan parti yang betul-betul inklusif, yang mengangkat Perlembagaan Persekutuan Malaysia. So itu dua perkara yang saya ingin maklumkan kepada rakan-rakan media. Saya tahu mungkin akan ada persoalan bila kita ingin adakan pelancaran muda, apakah strategi muda dalam kita berhadapan dengan pilihan raya. Cuma buat masa ini saya harap rakan-rakan media faham bahawa kita tidak ingin isu banjir, keluh kesah mangsa banjir ini ditenggelamkan dengan berita politik semata-mata. Sebab itu saya dengan rakan kepimpinan muda fokus untuk menjelajah di seluruh Malaysia, semua kawasan yang terkesan, dan untuk fokus berkhidmat dalam menangani isu banjir. Sebab itu dalam tempoh masa kurang seminggu kita berjaya raih dana lebih 2 juta ringgit, lebih 10,000 sukarelawan. Semalam saya masih di Pahang bermalam di sana. Ada lebih 300 sukarelawan muda yang bergilir-gilir, mula-mula daripada KL, skuad KL pergi. Pada pukul 3 pagi hari ini, skuad daripada Johor 5 bas pula sampai, saja bergilir-gilir. Dan saya memang berhutang budi kepada mereka semua kerana walaupun kita kurang pengalaman politik, tetapi pengalaman berkhidmat, pengalaman dalam sektor profesional, korporat, NGO itu sangat baik sekali. Dan kita ingin fokus pada track record berkhidmat ini kerana apabila kita kurang pengalaman berpolitik atau politik, kita perlu buktikan bahawa pengalaman kita berkhidmat jauh lebih baik supaya akhirnya kita berjaya menang hati rakyat kerana kita di sini untuk mereka. So itu bagi saya. Saya rasa kita boleh buka sesi soal jawab kepada rakan-rakan media. Terima kasih. Okay semua, boleh mulalah Q&A masing-masing. I ask, Yeah, sure. YB, can you hear me? I just want to make sure Clearly. Okay, sorry, I can't on my camera. I've got a dental procedure. You might be scared looking at me right now. So, YB, I just want to ask, how many members do you have right now? What's your base like right now? And with the ongoing political inferno, more like it, how is MUDA going to fare? And then yesterday also we heard Sabah politician Peter Anthony is planning to open a multiracial party. How do you think MUDA is going to fare against all of these challenges? Those are my questions. Yeah. Thank you very much. Those are great questions. Allow me to break it down. The first part of the question is on MUDA membership. We are honoured to receive more than 60,000 application for membership melalui proses pendaftaran geng muda sebelum ini, which could easily be done online, muda.my. So I hope friends in the media could share this out. It's very easy. It's a non-bureaucratic, transparent process of registration in which we want to ensure that we are a very digitally disruptive party. Tidak guna kita kata partinya nama muda, tetapi proses pendaftarannya ada birokrasi yang sangat tinggi, perlu dapat kebenaran daripada warlord. Tidak. Just go to muda.my, you can register. It is open to the young and old regardless of race and religion, but who are keen to turbocharge Malaysia forward to become a developed country. So at the moment we have, obviously formally, now we will convert it into full membership, 60,000 members. And I think once we announce our party formalization, I think the numbers will increase rapidly. So that's the formal numbers which we have received. It's 60,000 plus, and anyone could register via muda.my. The second question regards to how would MUDA fare, especially when there are so many existing parties championing the same multiracialism and the like. As I mentioned from the start, if you look at MUDA's base, even if you look at the co-founders of MUDA, these are people like Dr. Teo Lee Ken, who's our policy director, who has had great experience in policy reforms, graduate of NUS and UKM, and who received his PhD in Iran. People like Mutalib Osman, who's the CEO of Kota Buku, a young corporate, one of the youngest. We have great doctors like Dr. Tanusha and Dr. Xavier, and Dr. Mazen,
who have worked really hard in their own respective communities, the Indian community, and also servicing interests of all Malaysians as doctors, representatives of Parliament Digital. We have so many reps from all backgrounds who are keen to serve and who are true supporters of multiracialism and reform. And this is what I say. I mean, Malaysia is a country of great potential. But in order for Malaysia to achieve its true potential, we cannot merely make cosmetic changes. We need to turbocharge Malaysia forward. And that's where the two planks of MUDA is the politics of service and the politics of policy, politik khidmat and politik dasar. And that's where you see we are very strong in hitting the ground, working 10 times harder than others and trying to prove ourselves to ensure that people see the change which we want to bring and to overhaul Malaysian politics. That's where politics of reforms and policies come in. MUDA will be doing a nationwide listening tour. And the listening tour is very important. Ini bukan sekadar sesi dialog soal jawab, tetapi adalah sesi di mana kita turun ke gerai-gerai, turun ke warung-warung, kopitiam-kopitiam. So kita ada sesi kecil-kecilan, sesi besar-besaran, sesi bersama pakar-pakar untuk mendengar sebelum kita merangka dasar-dasar inklusif, dasar-dasar pembangunan yang baru supaya akhirnya untuk Malaysia diiktiraf sebagai negara maju, kita perlu pastikan sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, yang bertaraf dunia. Kita perlu pastikan pelaburan berkualiti tinggi dan berimpak tinggi dapat dibawa masuk ke Malaysia. Kita perlu pastikan kita dapat mencipta peluang pekerjaan yang berkualiti tinggi, pastikan sistem ekonomi mengagihkan kekayaan negara secara adil melalui sistem pencukaian yang lebih baik dan adil yang tidak hanya mengkayakan golongan kroni dan golongan elit semata-mata. But these are all to overhaul Malaysian politics and the structure of our economy. Kita di MUDA tidak boleh rasa seperti that we are a government who knows all. Tidak. Tetapi kita perlu adakan lebih banyak listening tour, kumpulan mendengar di seluruh Malaysia bersama masyarakat, orang-orang kampung, pakar-pakar sebelum kita merangka dasar yang betul-betul inklusif. And we plan to hit the ground running very soon selepas tempoh kita kendalikan COVID dan khususnya banjir ini tamat. And we look forward to reaching to at least 500,000 Malaysians across Malaysia to listen to their views, opinions. Sorry, not 500,000, 5 million Malaysians across Malaysia minimum. Once we're done with COVID, to get their views and opinions, and from there onward, to channel their views, opinions, enthusiasm, passion to build MUDA's way forward to turbocharge Malaysia to become a developed country, negara yang maju, bermaruah dan berintegriti. YB, sorry, the listening tour you're talking about, and then you said it's to draft policies thereafter. Your party policies also, or just, you're focusing on like government policies for the people, which is which or both? It's a combination of both. Because party policies will often formulate national policies. Okay. We also want to ensure that MUDA's party structure is as disruptive as possible. What I mean by that, it cannot be the same warlord model. It cannot be the same fundraising model. It cannot be the same selection of parliament candidates in which could be done, only by a stroke of a pen by the president. So I want to ensure that the process is as transparent as possible, in which we could get the best candidates who will serve the best of Malaysia. And at the same time, I cannot stress enough that the only way for us to turbocharge Malaysia forward to become a developed country is for us to formulate great policies which could overhaul Malaysia. The days of personality politics is over. If anything, I think the handling of the floods have proven that MUDA is not a party of one person or a few people. It is really a grassroots party where tens of thousands of people, MUDA enthusiasts across Malaysia, working in their own ways for fundraising, assisting the people through welfare support, through extraction, flood relief efforts. I mean, these are unbelievably amazing people, which cements the notion that MUDA is a party for the many, not the few. And that's something we should like to focus on. Okay, YB, thank you very much. Thank you very much.
Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah di atas kemenangan Parti MUDA. Okey, soalan saya, ramai yang menganggap Parti MUDA ni masih hanya fokuskan kepada orang muda saja. Jadi mungkin itu satu cabaran kepada Parti MUDA. Jadi saya nak tahu apa perancangan YB dan juga tim MUDA untuk menunjukkan bahawa parti ni bukan fokus untuk orang muda saja. Kami ingin berkhidmat untuk semua rakyat Malaysia. Proses untuk membangunkan Malaysia sebagai negara maju, a developed country, adalah proses yang melibatkan semua. Yang muda dan yang tua, Muslim and non-Muslim, kaya dan yang miskin, all parts of Malaysia perlu bersama. Dan dasar-dasar pembaharuan yang harus dibawa. Sebab tu kalau kita lihat, MUDA itu bukan maksud eksklusif MUDA. It's Malaysian United Democratic Alliance, Ikatan Demokratik Malaysia. Dan MUDA itu maksudnya adalah pembaharuan. The revolution and the need to overhaul Malaysia yang ingin kita bawa. Apabila kita ingin mencipta sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, nikmatnya itu dirasai oleh semua, ibu bapa dan anak-anaknya. Apabila kita ingin mengagihkan kekayaan negara secara adil dan saksama, nikmatnya itu dirasai oleh golongan muda, graduan muda dan juga golongan besara. Sebab itu kalau kita, khususnya musim banjir ni, dan MUDA akan keluarkan our green deal, our green planet and our green economy. Ini bagi dasar lestari alam sekitar. Ya, perkara ini dirasai oleh semua. Di kawasan bandar, kita lihat Caukit dan Bukit Bintang boleh terkesan teruk dengan banjir. Dan juga kawasan luar bandar dan sepadan bandar, kita pergi ke Temeloh, kita pergi ke Bentong yang teruk terkesan kerana pembalakan yang begitu teruk sekali. So we need to formulate great policies which involve all. Dan saya agak yakin apabila kita fokus perkara-perkara sebegini dan kita membuktikan kepada rakyat Malaysia, tua dan yang muda, bahawa kita berdiri bersama dengan mereka, kita berniat sama, ingin membangunkan negara yang maju, a developed country, insya-Allah mereka akan bersama dengan kita. But we cannot take the voters lightly. Sebab itu kita perlu berkhidmat, kita perlu bekerja keras untuk memastikan bahawa kita berjaya untuk pujuk mereka untuk bersama dengan kita. So it is our job to work for them. The days where politicians know all is over. The days where there is a single political party which control the lives of Malaysians are over. Ini adalah masa di mana kuasa rakyat tu kuasa keramat dan kita akan fokus pada perkara ini. Lihat saja Dr. Mazen dan Dr. Tanusha ada juga join live. Saya tengok diorang ni dah tak pasti kat mana. Saya rasa diorang kat Pahang juga. Misi, sebab saya bila balik ke sini, Dr. Tanusha, Dr. Mazen, Dr. Ken berada di Pahang untuk meneruskan misi banjir dengan ratusan sukarelawan kami. But that is MUDA for you. Sebab itu minta maaf saya tidak dapat adakan a big grand press conference yang selalu orang lain lakukan. Tapi online is good supaya kita tidak bantutkan usaha untuk bantu mangsa banjir. Terima kasih Alia. Terima kasih baby. Soalan lain? Alright, if there is no YB, more sorry. Okay. Lukman, just one more. Very curious, YB. Last one, I was just wondering, you spoke about inclusiveness and all that. Since my friend from Sumbakini also asked, back to the question about your membership, has there been a mix in terms of age group? Do you have young and old, or just the youngsters are coming? Because MUDA has always been seen, as a party which will champion what the youngsters have always wanted, which the warlords, what the sentiment is that the warlords are not taking into consideration. So your party, how is the membership pattern like? Old and young, or mostly youngsters? It's interesting to see that we have had a surge and an increase in slightly older party members in the range of 40 to 60-year-olds, especially when we successfully fundraise and pull out the flood relief efforts. And the numbers are increasing like never before. I think our oldest member is 83 or 84 years old. And there are many more coming in. And these are parents who want a better future for their children. These are grandparents who want to see their grandkids inherit a Malaysia which is truly inclusive, moderate, and prosperous. And that's where, I'm pretty sure if you ask many of our MUDA leaders, when we travel across Malaysia, just to show one simple example, when I was in Temeloh,
I've met up with so many pakciks and makciks who ask me how to register for MUDA. And I told them, pakcik-makcik, it's not hard. Tak payah nak ada borang, tunggu pendaftaran. Ini, saya keluarkan phone, give me your details, immediately registered, you get your e-certificate. Dan anak-anak mereka, their children are already members of MUDA. And that's why I shared one of my more personalized story in Pahang when I was in Temerloh, cut off because rising water level, so I couldn't go back. So I stayed at the house of a ketua kampung and ketua UMNO, but the son is also a MUDA leader. The father is from UMNO, and that's how Malaysian politics should be like, right? Where we should not be so obsessed with politics to the point that families are broken up, that common interest to forward Malaysia is destroyed. If anything, we need to build more bridges than burning bridges. And that's the beauty of MUDA. It's young and old. Generasi yang lebih tua ini juga mahukan Malaysia yang baru, Malaysia yang maju. Because in the end, it is our future together and our lives are interconnected with one another. And that's the true spirit of a united Malaysia. All right. Thank you very much, YB. Okay. Jika sudah tidak ada soalan, saya tutup sidang media ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir. Terima kasih kepada semua pimpinan MUDA. Tahniah MUDA. Usaha keras kita baru saja bermula. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Have a good day. Take care. Work hard, everyone. Work ridiculously hard, 100 times harder than others. Public expectation is high, and we're here to serve. And please stay safe in the meantime. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay.